no nagtik iti drugs, han nga di buhay na, kakabsat iti napirdi, idjay, kakabsat. So, agsubli ang kakabsat kini Adan, kakabsat. So, may saraang kakabsat ti Diyos, Espiritu Santo, kan may samot lang iti Diyos, Espiritu Santa, kakabsat. So, iti pan nakaawat ko, kakabsat iti na ito yung sursuro, ni Ama Adan, iso na, di ibagbaga tayo, apay nga ipalpalawag ni kakabsat ni Ama Adan. Uray iti libro Biblia, aramatan na dayta sign of the cross, kakabsat. Libro Biblia mo lang di jay, iso di kunak nga, apay libro Biblia mo ti bagbagam kati bagayong atlos dabukan. Pagdasdasigag laang, kakabsat, di libro Biblia kan iti dayto yung sursuro. Gamin, dayto iti dayto iti kaslangay nagdasigak matlaang ta nga namati kakabsat kini iti dayto nga sursuro. Ngamin kunada Diyos Ama, Diyos Anak, ken Diyos Espiritu Santo, di ba ikaw na ko itatayan? Kakabsat. Dayta ket inaramat ni Ama Adan, iti binindisyonan na ni Eva. So, ni Adan, nangala iti daga din namili na, nga naidumdumakan ko na, pagkatapos, kakabsat, idinta na nadamili na, binindisyonan na. So, binindisyonan na, itinagan ni Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, Eva, itinagan mo. So, yung salita natin na binyag, so DJ binyag na yun, pagka sinabi mong binyag, bibigyan mo ng pangalan, yung bata. So, bibigyan mo siya ng pangalan, so, di ba nung pabunyag da, simbaan, oray sakmat na bunyagan ang simbaan. So, datin, kakabsat nga danagan ko. Manutamong ko na hindi nabunyagan na 8 years old. Hindi nabunyagan na. Dati mating madanagan ko. So, hindi ko man nabunyagan na, sa balik ko mga nagan, ting panagan na kanya ko. Nang the same, kakabsat. So, haan nga di padi, hindi nangitad kanya di nagan ko. No, dikit di, ni inang ko, kanitatang ko. So, di regalo ta kanya, nga nagan ko, kakabsat. So, hindi ko nakaruden, kakabsat, ni Ama Adan, inaramat na matlang dayta nga sign of the cross. Kunana, tinagan ti Diyos Ama, Diyos Anak, ken Diyos Espiritu Santo, Eva itinagan mo. Iso tuloy impuyot na itibiyag, ijenti agong na. Iso di nga nagbiyagan, so di nagbinyag, so di binyag, nagbiyagan, kakabsat ni Eva. Iso di kunak nga ni Eva, iti nagbiyagan, i-correct mo siya katrong, di pa nagbiag na, nagbiyagan, nag-generate na doon po yung puso niya, yung kidney niya, lahat ng organ niya. Lupa naman siya, di ba? Isugarod naman nakabalin ni Adan, pinaraswanan ni Eva. So, nag-generate na yung puso na, yung kidney niya, lahat na yung baga niya, lahat. So di ko na, kaslamat lang iti ubing, kakabsat. Di ubing, siyempre, kunada ti kaya nak nga ubing, awang pa iti, Adan di biyag na. Pero hampay nga makakita, hampay nga makangag, ken hampay makasao, absan. Kaslakas jay tayo mula, kaslakas jay ni Eva. Gamin, di part na nga Adan di biyag na. Hampay di jay, hampay naglukat di pa nagkita na. Idi pinuyutan ni Adan, di matana, isudjay nga na Adan iti pan nakabalinan, nga makakita isuna. Sumaro no, pinuyutan na dilapayag na Adaan iti pan nakabalin nga makakita. So, makangag. Iti gamin promise lang, kunada, pinuyutan natin matana, nagmulagat, kanya tatano, nagmulagat. Diba? Kaslamat, ajiribulto, damatana, dalapayag na, di nakamulagat mo kata, nagijiribulto, diba? So, kanyami, siya. Di imahin nga makita tayo iti simbaan, sa diba? Nakamulagat mo. Pero iti garot ko na, kini Ama Adan, iti pinuyutan na di mata ni Eva, iti kunada di promise land, nagmulagat kunana. Ito'y motherland kunakon, naadaan iti pan nakabalin nga makakita ni Eva. Kada jay, o di kunada nga nagmulagat, ay ka-question na rin, taurin mo da di ribulto, ay di imahin ni di simbahan ka nakamulagat mo, uray sulukam ka hampay nga kidaw, di ba? That's why nga, kinukumpleto ko na. Kabsan. So, edi pinuyutan na tilapayag na naglukat. Kunada. Kat ito yan, siyempre, di kunada garo din kakabsat, di jay sa pipi, di jay nga, no pipi, hamo lang matangag.
Well, pero adati adala payag na ngam hanga makangag hanga tao di jay. Bingi di jay. Hausa. So apay nga ibagat nga hanga tao di jay bingi. Kunada mo na baga. Nagnaji di bingi. Kunada mo tuma. Ano mo ibaga nga nagnaji tao. Ada nagnanga tao kunada mo no di ba? So itoy kunan bayat ti jinti panagam amires kabsat nga dati ket inaklong ko nga talaga nga tama kuna. So idi pinuyutan ni Adan di payat ni Eva ket naglukat iti panagdungeg na Adan iti panakabalin nga agsao absan ni Eva ay na Adan iti panakabalin nga agdungeg ni Eva. So jayon makakitan makangagan. So tinaudi kakabsat jay ngiwan. So tinaudi jay ngiwan pinuyutan na and then nagsaon ni Eva. So di ko na nga anya ti iyawag ko ken ka. Nitan. Anya ti iyawag ni Eva kini Adan. Ket ammo tayo kakabsat nga ni Adan pinarswana ni Eva. Anang roti ammo yung iyawag na. Kakabsat. Di ba no pinarson di anak mo, papa, mama, daddy, titawag mo ta pinarson ka nga rod, anak mo. Ngam i-decide kakabsat ni Ama Adan ken ni Ina Eva pudno kakabsat nga ni Adan iti namarswa kini Eva. Ngam di kunak itatay nga ni Adan ken ti Dios may maysada. Sa di kunak tatay nga ti pan nakabalin ko ket pan nakabalin mo kuna ti Dios kini Adan. So nagtalek ni Adan ket nangalay ti daga dinamili na. Idi sinaludsod kakabsat ni Ina Eva ni Ama Adan anya nga tiyawag ko kan ka. Kabsat wenno ama. Ket kunana kabsat. Apay gapuna taad dapay ti ama ken inata data ti take note nga alaen da kakabsat iti promise lang. That's why sinasabi nila po na si Ama Adan at Ina Eva have mother and father of son. So, ni Adan, apay ngayon nga ibagana, ammo tayo mo ni creation nga kuna ni Adan ka pinarswana ni Eva. Tata, agkapsat da, when, agkapsat da, tagamin, makitam, tilangada, agpada da nga makitam nga tao, ngam na ituman ni Eva. So di ko nakasalungan na idumduman ni Eva. Gapo na ta Diyos nagkatawang tao iti namarswa kini Eva. Mismo nga Diyos nagkatawang tao iso ni Adan, di Diyos iti nang damili kini Eva. Iso di saritaan itatay nga ambo ngam amin nga babae ko flawless ko na day tatay. Sa iso di nakadamo gamin rap kano. Pero wala pa akong na ano na ganon po na yung utis ng dalaga ng isang babae ay nakirsang. So nalami, nada. Tagamin speaking about our gitara. Gitara tayo dijay. Awan iti maiparit. Aji red na ginatang mi. Si kami lang tigong matang mahami nga kukwa dijay. DJ kwarta nga pinaggatang. Iso DJ kunak nga kunatatay DJ kabsat tayo nga gitaram kuna na kanya haan hang ko nga gitara dayta gitara ti umong kanya ka diti umong kuna nga tao kuna nang yung emphasize na nga kanya haan. So di kuna narod ka kabsat kukuha tayo amin no sino DJ makaammo nga gitara open kabsat nga dayta kulay red nga gitara ket nagatang para kanya tayo amin. So on public ipag-public ko kakabsat ta no adapay ti makaammo kakabsat nga organ. We have our organ here. But hide is una naka-hide. Gamen, di umungan iti damo pay laeng kata di kugon matiddadan idi. Itatagit kita ngarod na dati space na, kapsat kit awan ti space na pay. So di ko na no sino ti mo na nga organ, ay war di organ. Actually duwa di organ. Yung may isa, kapsat, Davis, ginatang ni Diyan, matina kano kayat nga ibaga DJ nagan tabakano mamuan DJ pamilya na at mauntan. Something like that. Ngam DJ may isa kakapsat mo organ, nagabukin ni antik Yamaha DJ kakapsat, ni tita. So, di ko nangarodan kakapsat, ni Ina Eva, sabli tayo dyan, napambay dyan gitaran ko dyan organan. So, ni Eva kakapsat, flawless isunang. Tata, so siguro adati makapanpanunot na
baka libasak DJ sarita nga ni Adan kan Eva kan adati amana kan adati inana tay so gamin DJ kuna ni Adan adati ama kan inata nga makaammo kadata so DJ kuna kita tay nga ni Adan pinadayawan na iti pinarungswa iti Dios nga man nakabalin apan gamin ije pay lang punto na kapsat iti Dios nagbalin nga langit nagbalin nga daga naudi ni Adan di ba naudi so iti kuna na asinnuak si kani Adan ket asinno ka syakti Dios dijiti alaek nga close open parenthesis nga idi napaadda ni Adan iti rabaw iti daga idi timaderen ada biagnan asinnuak kunana si kani Adan asinno ka kunana syakti Dios kunana nga medyo promise lang kunada syakti amam kunana Yung ama kasi ang tuwan nila. syakti amam yun na punto niya tatanungin ko ulit kung si Ama Adan syakti amam kunana damagot ayan na piti inana on that time pa lang ha wala pa si Eva on that time so kuna wala pa si Eva kada nga panawan and then bagamon nga syakti amam so biro ko kung nagdagos ay natiti inana syakti inam so makita pero kaya ngayon close ko na yon na usapan kasi matinag na kijay wrong na kijay so kunak nga syakti Dios gamit ti Dios nga man nakabalin lawag nagbalin nga tao so di ko nakita tay kakabsat nga God become man word become flesh kakabsat so ayun tigaro di bagbaga kakabsat nga ada nga ama ken inata nga makaammo kadata kuna ni Adan kada diyan kakabsat ammo ken ambuyo nga ni Adan ken Eva nagpamilya da di ba nagkaroon dati upat nga anak nga lalaki upat nga anak nga babae and then yun yung sinasabi nilang nga duwa nagbalin nga lima kakabsat so di nga duwa nagbalin nga lima gamin upat nga pares tapos isuda iso ni Ama Adan kan ina Eva. Iso de ada pay mangibagay iti kakabsat nga naawan iti tangan mo ket marigatan ka nga agigem, kutsara, etc. Lahat ng trabaho mo mahirapan ka kung hindi ka sanay. So di ko na iti nga no text kakabsat pinakamahalaga sa finger mo ay yung tama. Gamit tit kung ano ka di tama alam mo kung identikipad no ka di ba? So nangina ano. Pero talaga nangina. Ngam kunana niyang Calverhelio Zamora kunana apay nga nakadayo DJ tangan kunana untaing kuktar dani Adan ken Eva kunana apay mo ata ing lembang da kunana DJ sursuro sino nang ilemang DJ upat nga kapututan na amoy mo DJ yan no agsubli tayo tatanag pamilya kakabsat ni Adan ken Eva amoy kadi idi nagpukaw iti personal ni Adan. Pukaw ba? Ano na nga nagpukaw iti personal na ni Eva. And then, ni Ama Adan, na 800 titawon ni Adan, ni Eva, nagsublin iti kagagangay na. Nagsubli iti daga. Tata, kapsat, ni Adan, 934 years. Kapsat, iti kada na iti rabaw iti daga. Kat, amuyo ka di kakapsat nga, at 934 years, supposed to be 66 lang kuman nga taon, kat biyag nga nanayonan. Sa ngaripon. Sa gamin kitulaga, 1,000 year, iti taon ng Adan, kat agbyag tayo nga nanayon, awanan iti patay. Tata, 934 years laeng, iti kada ni Adan. Kat, so DJ ko na 66 lang kuman nga taon, kat biyag kuman nga nanayon, ngamhang nga nabunod. Tadi jaga rod dinadal ni Ama Adan. Ngam ada DJ sarita kakabsat nga imbaga ni Ama Adan. Kakabsat nga ti sarita ni Ama Adan umadayuak. Oh, di ba? Iti creation ni Jay umadayuak tapang kitaak. No kaya yo ti agbyag nga awanak kada kayo. Awan iti din na tayo. Umadayo. Ipalawag kong DJ. DJ umadayo, kakabsat. Anya DJ umadayo. Kada tayo, kakabsat. No umadayo ni Adan, kakabsat. Siyempre, adayo mo talaga. Anya ting madayo. Idi una na nga panahon ko na
sulumente nga lawag paylaan. Idi nagpukaw iti personal ni Adan. Kilala nga nagsakmat nagganganad nagaruod ken nagkimat. Kakabsat. Idi kayapdan nga dadagalan ni Ama Adan, ijay nagsakmat nagganganad nagaruod ken nagkimat. Pagkatapos idin taday nga rabii ag singisingan dijay nga lawag. Ngam kunat istorya nga agasidag idi dijay langit ken dijay daga. Diba? Agasidag. Ket no ibagayo kakabsat nga ni Adan ket naggapo iti daga. Di kunana. Di pa nagsakmat na nagganganad naggaruod ken nagkimat. Anya ti kayat nga saon dijay garuod bigsam. Dios iti langit. Kimat di pa nagkimat na bigsam. So dijay timok dijay bigsam. Sino timok dijay? Kimat na mo kasi. Ay, sorry. Aji kimat kunana impirma na iti balitok iti panagsublina. So dijay sino ti nagpirma kadajay? Ket iti langit imadayo. Iso dijay kunami nga iti agsingisingan dijay lawag, dijay langit imadayon. Absat. So naibagang nagapu iti daga ni Adan pagpagada ket iti promise lan nga iti bagi ni Adan kan ni Eva nagapo iti daga. So diyan alain da absat ijay Dios Espiritu. Jay Espiritu, adi Espiri nga daga to duwada na Adan ken Eva. Ngam kanya kakabsat ni Adan hanga nagapo iti daga. Nagapo iti sarita. That's why nga ipalpalawag ko kanyayo nga idi imadayo. Ni Adan idi nagpukaw iti personal na imadayo kada tayo. Sino ti madayo? DJ langit, DJ lawag. So nga bagaman dayto nga sursuro, mga ganyan dito nga sursuro nga kunana, nga spider ang nagagambag sabsa. The spy is there kunana, DJ lawag agis spy gamin kada tayo. Kikitaan na tayo. Bagada pay kan ito mo mga gan ito'y dayto nga sursuro nga kunada nga third eye tayo, iso dayta nga lawag. Iso dayta ti ama computer nga mangkompute iti arami din tayo mangkit-kita iti rabaw iti daga. Tatta marud kakabsat ini Ama Adan iso na dijay nagpirma iti balitok iti panagsublina. Impirma na iti balitok iti panagsublina kakabsat. Iso na dijay ni Adan iso dijay ibagbaga ngarod kakabsat nga ni Ama Adan iso na ti ibagbaga tayo nga Dios nagkatawang tao haan nga naggapo iti daga kakabsat. Ket ngarodan iti panagpamilya ni Ama Adan di syempre agsingisingan di lawag. Anya iti inaramid dagiti kapututan na kadajay. Ije da paylaeng kakabsat nga namati nga dijay ibagbaga ni Adan. Tati kunada ipakita man iti Dios kada kami tapno mamati kami kinka. Kunada kini Adan, kini Ama Adan. Ket itutudo na iti langit. Itutudo na. Ngam ti kayat nga makita dagiti anak na biological father na and biological mother na at lasag na datulang na. Ngam kunana. Ipakita man nga rutinan pag mamati kami kingka kunana lata. Itutudo na iti daga. Diba? In action din naman ni Ama Martiniano yan. Pinaliwanag niya. Tatta kakabsat, ito'y nga punto na sino nga talaga iti makin ama iti langit ken daga. Ket imbaga na itatay anya tiyawag ko kanyam kabsat wenno ama. Kabsat tadapay ti ama ken inata nga makaammo kanyata. Kunana. Ket ito duman ti amam kunana isulat ta di langit. Ito duman ti ina, ito duman ta ti daga. Agi di kapututan na nga mahanda nga namati. Kinakatawaan da inoy uyaw da ni Ama Adan. Tatangarod kakabsat iti napasama. Di maudi nga saludsod. Di maudi nga saludsod dagiti anak kini Ama Adan. Kanya na nga kunana. Ipakitam ti amam. Pakitam iti Diyos. Ipakitam ti Diyos kada kami. Tapno mamati kami kinka. Kunana. Kunadan talaga nga kayat dan nga patayon, kayat dan nga pukawon, kakabsat ni Ama Adan, di personal na. Iso di kunak nga nagsalmutan, may nga anak, kaya na nga dadagalan ti anak na, ay ti ama na. Kaya na nga dadagalan iti naganak na. Apay nga kayat na nga dadagalan ni Ama Adan. Gapo na ta, kumpor wilay kumpor wido, ter aramay dandan. Like what? Kumpor wilay kumpor wido.
agduduman manon iti asawa da. May isa, duwa, talo, upat, lima, dapay liman. Kat kunan ni Ama Adan, hanyong aramidan data. 1 is enough, 2 is too much, 3 is terrible, 4 is horrible, 5 bastos kunan na. May salang iti puso, may salang iti bagi, may salang aron iti asawa. 1 station, 1 nation. Kunan na. May isa nga Diyos, may isa nga bagi, may isa nga puso. So, di jay, may isa nga biyag. So, iti nga punto na, kakabsat, ipakitam, tapno nga mati kami kinka. Kunan na, ni Ama, dagiti anak na. Kati kunanan ni Ama Adan, dahil manan di jay, handa nakita nga sarita, nga ito'y kumaderlan nga nakita, kanito'y kumaderlan nga nangagan, naawatan, nga kunanan, tipan nakakita yun, tida ito'y nga personal, kat nakita yun ti Diyos. Kunanan, nga, at kakabsat nga kinatawaan da, ni Adan, handa nga namati, so nga talaga kakabsat nga, talagang nga awanan iti matida nga mamati kini Ama Adan, so kano ti Diyos kakita ang dilangan na. Dilangan ni Ama Adan nakabaag, iso da nakakurbata, iso da nakasapatos. So kunada, Diyos kala nga Diyos awan ti langlangam kunada ta nakabaag lang, simple lang ni Ama Adan. So dahil sarita na nga iti pan nakabalik, iti ko na nga saritan nga iti pan nakakita iti dayto nga personal nakita iti Dios handan nga pinati kapsat ni Ama Adan. Ngam iti DJ pan nagpukaw na iti personal na kapsat amoyo iti narami dagiti anak na nagaramit ta iti karara. Anya DJ nga karara kapsat. Kunana. Mamati ak. Pamami mo na. Kunana. Amami nga adda ka sa dilangit. Madaydayaw itinagan mo. Kunana. DJ karara. Di ba, ginagamit din natin yan. Sa libro Biblia, mayroon din yan eh. Ginagamit nila yan, amaming agda ka sa dilangit mo. Agbunyag, agkasar, intulmatay, our Father in Heaven. Mas sarandam amin di jay. Pero di, kuna nang roday ito nga susuro, DJ Diyos Ama, Diyos Anak, and Diyos Espiritu Santo, inlakuda. Handamot nga ing palawag, handamot nga ing discuss. So nung kuna da, idi nagbunyaga, oray siya nanggaga. Tinagan ti Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos, Espiritu Santo, grace itinagan mo. Di mo, tatalo kami gamin. Mari grace kang gabi. So, ngam binayadan niya jay, binayadan niya ng kantatang ko, ngamang kumanam ang mo, sino di Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos, Espiritu Santo. Tatangarod ka kabsat, iso di jay, idi awanan iti personal ni Adan. Kakabsan, naggaramit ati karara nga amami nga daka sa dilangit madaydayaw itinagan mo ipagteng mo iti pagaryam kunana ito'y daga kunana iji langit uray ito'y daga kunana bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw sinoktak na jay uray di jay kastabot. Sino katanda? So, DJ karot ko na kon, kararag ajay, kapsat ijay, simbaan, oray ditoy. Oray siya ko, amak ko nakmat. Agi anak ti nga ramid hanggang kinapi di religion. Agi anak ni Ama Adan, iti nangaramid ijayon, hanga libro, hanga simbaan, hanga libro. Hampay nga na libro idi. Di ko na da sigon iti istorya ni Ama Martiniano kakabsat di dagiti sao ni Ama Adan ket na isurat iti bato na isurat na ikitikit ka dagiti kayo so di ba iti creation ket amon pa iti kayo idi amon pa bato idi so ko na karon kakabsat ngay din mo na nga panawon iti daga planada. Di ko na ni Ama Adan, hallelujah, praise the Lord ko na na. Hallelujah, patad nga daga. Praise the Lord ko na na, madaydayaw, iti daga, taparay isukot nga ron. Tata, iti nagpukaw iti personal ni Adan, iti panagganganag na nga ko na, itatay, ijayan nga nagrugi nga, dati na formation nga bantay, and then timangkinan iti daga. So, di ko na nga umadayo, wag tapang kitak mo kayo, tegbiyag nga awana, kada kayo ko na na, iso di jayan, imadayo di jay lawag, agsingising, iso na di jay. Ta di jay karot ko na itatay kakapsat ijen
Ikitamo na pay lang, iti Diyos kat lawag. Awang pay ti langit, daga ka ni Adan, Adan iti lawag. So, anya nga dati, ti kagagangay ni Adan, lawag. So, nagsubli isuna, kakabsat iti lawag. Kagagangay na di isuna di dyan. So, nagsubli iti lawag. So di sarita na, di creation, umadayo So, no, ti pamati, iti kakabsat tayo di promise land, sana po ma-enlighted, may malawlawaganda, kakabsat, kat no nagapo iti daga, kat agsubli iti daga, hangar ngayon madayo. Iti ni Adan. Ako na umadayo kunana. So, pag dyan sa lupa siya, edi nakasasidag, kakabsat, mabagpagdagan tayo pa Ngam di jay nakatadayo, imadayo talaga. Kat kunana, tapang kita mo kayo yung tigbiyag nga awa na kada kayo kunana. Kat agpibiyag da mo lata, di ba? Uray itatag, bibiyag tayo mo lata. Ngam, iti diferensya na lang kakabsat, idi kan itata adda di diferensya na. Idi handa mangmangan itata si tayo mangmangan tayo. Ngam idi nagpukawan iti personal ni Ama Adan kakabsat marik nadan ti mabisin. Iso di jay nga kita niya di jenti palawaga iti mo una nga bukal kunada trigo. Trigo apay nga trigo anak nakaraman ti trigo. Absa di trigo nga ibagbagada Naraman naman niya, asyon no ka di siya, gapoy mereka. anak pay nga iti. Anak pay iti. So, di ko na narod kakabsat. Sige. Si kayong makamon, nalaman ako. Sige. Cereal. Sige po. So, di trigo, di palawag na, trigo. May katlo nga na parswa ni Ama Adan, go. Kuna na. Nagsubli. Ije kagagangay na. Trigo. So, maruno ka nung nga mais. Apay nga mais. Madi damo pa po yun di mais. Rice mo lang temo ka po yan. So, mais, kunada, maestro. Sino di jay maestro. Iso ning Ama Adan. So, muna lang tanga mais. So, and then rice. So, ajayan kumukon. Ajay bagas. Pagay, irik, dyan, amukon. So, DJ kakabsat, trigo, mais, kan, DJ rice. Ang buyo kakabsat, ada tinagtubo, ito'y rabaw, iti daga, ta ayat matla ang data ni Ama Adan. Iso DJ, kung na itikabsat tayo nga, ni inadaga, i-brand out na. So, di ko na-brand out iti, kat DJ mawanan tayo iti kuryente. Brand out ko namin haan ang brand out ko, black mo pa, nangisip, black out ko na. Pagkasabi kasing black out, lahat na, pang malawakan, black out. Brand out, iso DJ, i-brand out na, i-out na. Provider, kakabsat, iti daga. Pero DJ garod ko na ako, kakabsat nga ni Ama Adan, kakabsat, iso namot lang DJ, nang i-provide, kakabsat, DJ, masabol iti anak. Ta siyempre, agkapsut da agkapsut da, kahanda nga mangan. So, iti dahito yung nga surusuro, question na rin na pa'y, apay nga mangmangan ka. Kung ata mabisin na, kakabsat, di ba, yun naman talaga yung main na reason kung bakit tayo kumakain. Pero, alam ba ninyo, mga kapatid, na mayroon pang mas magandang rason kung bakit tayo kumakain. Idi handa mangmangan, day dayo na iti Diyos. Tapos, namadana mo di Diyos, handana mo ni Ama Adan. Itata, apay nga mangmangan tayo. Siyempre, mabisin tayo. Oray matahan tayo mabisin, no damerienda nga makita tayo, mangan tayo, di ba? Pero yun nga, sinasabi ko po, apay nga mangmangan tayo. Gamin, tapno iti kasta kakabsat, kat ada iti pamigsa tayo, nga dayo iti Diyos. Ngam di dito magamin, mga kaatak trabaho, katak mo da pamigsang trabaho. Una tayo gamin, kakabsat. So di apay nga mga kawan, tamo da pamigsang trabaho, aji gamin ti amo tayo nga reason. Pero, mas magandang rason, apay nga mga tayo, tapno iti kasta, adda iti pamigsa tayo, nga agdayaw iti Diyos. So dayawan tayo di jay Diyos, kakabsat. Ngam adda mo di pagpagada kakabsat nga kini Ama Martiniano iti. Ureg malmalumahang kamangan, wino maminsan ka lang amangan, kunada itig malamat hamo marik na itibisin mo, kunada man, kakabsat. So, ito nga punto na, kakabsat, ni Ama Adan, kakabsat nga rin imadayo. So, liblibasak lang talaga dito palawag, ayan nga, ni Ama Adan ka dati ama kan inana. Sa dinnog dyan nga punto na, dito bagbaga ko na ni Adan, kat dati ama kan inana. Actually, ni Adan kan Eva,
Iso dati ama kan ina tayo. Ngam di ko na karot itatay, ijen ti kapututan ni ama Adan. Alangan mo't nga ti iyawag na itilangit ko pirpirngasan na latang nga. Dayta, langit dayta, langit dayta, naku. Kung kunan na latang nga rodel, no. Dayta, daga dayta, umum dayta, daga dayta. Kunan na nga rod ni ama Adan, no. Iso di nga, langit, ama. Sino makin ama? Si tayo, nga anak. Taan niya ka di ama, biyag. Sino tinangipay iti biyag? Iso ti ama tayo. So, langit, nga Diyos ama. Daga. Dayta daga ina tayo inam dayta kung kuna nangarod ni ama Adan haam mga kasdiya. So di ko nga langit nga Dios ama, daga nga Dios anak. Ket ama kan ina di bagbagang, di bagbagak, di ba? Kastoy nga di jay. Di langit kakabsat, di babyak di jay. Iti daga nagapuanan ka di iti bagi ni Eva. Nagapu iti daga. Iso nga ibagbaga tayo kakabsat nga ina daga. Absat. Iso di iti langit, iso ni ama Adan. Sa tinayaw na iti langit nga pinarswa ti Dios. Absan. Iso nga ibagbagana kakabsat kadagiti anak na ken imbagana kin ni Eva kakabsat nga adapay ti ama ken ina ta nga makamukan nyata gamin kakabsat. Ito yung napaka sana po maintindihan ninyo. Talaga nga, ikarkarara ko nga, amin tayo kakabsat kat maawatan na dahito nga senaryo iti palawag. Tagamin, ni ama Adan, iti first kakabsat nga estudyante na, amot nga nag-enroll, amot nga nagbayad ti tuition fee na. Ni ina Eva, iti una nga inadalan na. Impakaam muna kin ni Eva. Nga, iso DJ nga iso nga nagnatatay di sarita nga maestro, maestra. Siyempre no maestro dati sinurwan na. Tatang dagi di anak na. So mapamanan di sarita nga ni Ama Martiniano nagisuro, ni Ama Adan nagisuro. No yung suro na kuman din ang amudan ni iti Dios. Kakabsan. Di ba handa mo ng amu? Handa mo ng amu ni Ama Adan? Tauray din baga na nga iti panakakita yung dito nga personal ka nakita yung ti Diyos ko na handa mo nga naisuan imbaganan ngam Adan ijen ti estudyante no amuna Adan ijen ti tao no amuna magets na dijay so ngarod nga kadagi ti teacher when no dagi agi sursuro no bakit nagbibigay ang teacher ng clue para malaman ng estudyante niya or magets niya yung itinuturo so yun na yung clue. Pero, sabi ni Brother Joey, Tuason, puzzle. Absent. Puzzle siya eh. Hindi nila nakuha yung puzzle. Hindi nila nakuha yung clue. That's why, so di ibagbaga kanya yung nga, idi imbaga ni Adan, nga, adapay ti ama kan inata nga makaamu kanyata, ijen ti anak ni ama Adan kan ina Eva, anya nga ti iyawag na. Langit dayta anak ko, langit ko na nangarod. Haan, tauray ni Aba Adan, tinayaw na iti langit nga Diyos Ama. Tapno tuladan da, dagiti anak, dagiti kapututan ni Ama Adan, iti mangibaga, ijay nga, Ama dayta nga langit, ina dayta nga daga. Tay tinagapuanan kakabsat iti bagi ni Eva, naggapo iti daga. That's why nga sinasabi natin na ina daga. So ngayon, kakabsat, iso di ko na nga di hangarog nga ama ni Adan kan Eva di jay. No. Iti makin ama kan ina, iti langit kan daga si tayo. Kakabsat. Ta siyempre, kasla kanya, kasla dagitoy ka anak ka. Alangan nga masing kun nadala takin ni luludan. Haan ha, dadi lulu ha. Kakabsat, iyam amuda. Iyam amumi, di tatang mi, di luluda. Kas jay ngad, kakabsat. Iso jay, nganuhan nyo nga maawatan, ay sublyanan nyo. Dahito yung palawag ko, kakabsat. Amo yung YouTube, ada iti ads na. Ada ads na. Mayroon akong nahanapan na ibang apps. YouTuber, ipakitignan po ninyo sa YouTuber. I-search ninyo yung Motherland, Second Jerusalem. Yun po ang hanapin ninyo. Motherland, Second Jerusalem. Sa YouTuber, kakabsat, adajay, dagijay live. Adajay, dagijay record. Record nga mayapan ijay YouTuber. Kasi parang YouTuber. Pero dun sa
sa YouTuber po kasi walang ads. Awan ti ads na dyan. Tata, ngamin ito'y Facebook tayo kakabsat, 30 days lang man. Awanan dagi jay brilliant, awanan dagi jay agkakangina nga sarita tayon. Nga dagi jay, never delete kuma, awanan, 30 days lang man. Uray i-share tayo, 30 days pa rin. Iso jay kung nakakabsat nga, mas maganda dito sa YouTube, sa record, kakabsat. So, agsubli tayo. Ijay kini ama Adan, so ito'y kung nawatan nga ama ni Adan, hanga ina ni Eva, iti langit kandaga. Si tayo ti makin ama kan ina. Tatta, iti pa nagpukaw iti personal kakabsat ni Adan. Kakabsat, nagpukaw ti personal ni Adan, nagpukaw ti personal ni Eva. 934 years and then 1966 lang kumangatawan, kat biyangag na nayunan, nga mahanga nagunod nga rod ta 934 years laan. So, DJ 66 years nga tawan, kakapsat, iso DJ iti panawanda nga nagaramit iti libro Biblia. So, DJ garod ko na kon nga nag-upgrade DJ dati itkit-tikit da iti bato, dati isursurat da, itkit-tikit da iti bulong kasjay nga